দর্শক, আজকে আমরা বাংলা আরও কিছু ট্রান্সলেশন শিখব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। Enfance, on mange du pain, des petits pains et des croissants. Enfance, on mange du pain, des petits pains et des croissants. ফ্রান্সে আমরা রুটি, রোল এবং ক্রোসেন্ট খাই। ও বাংলাদেশ, on mange du pain, des œufs, du thé et du lait. Au Bangladesh, on mange du pain, des œufs, du thé et du lait. বাংলাদেশে আমরা রুটি, ডিম, চা এবং দুধ খাই। Donnez-moi du thé, donnez-moi du thé. আমাকে একটু চা দাও। Prenez-vous de la bière, prenez-vous de la bière, prenez-vous de la bière. আপনি কি বিয়ার পান করতে চান? J'ai peu de vin, j'ai peu de vin, j'ai peu de vin. আমার অল্প মদ আছে। Je prends beaucoup de chocolat, je prends beaucoup de chocolat, je prends beaucoup de chocolat. আমি অনেক চকলেট খাই। Le bruit ne s'est pas éteint avant minuit. Le bruit ne s'est pas éteint avant minuit. Le bruit ne s'est pas éteint avant minuit. মধ্যরাত পর্যন্ত গোলমালের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। Il pleut à chaud, il pleut à chaud, il pleut à chaud. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। Vous désirez, vous désirez, vous désirez. আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? Je voudrais acheter ces cartes, je voudrais acheter ces cartes, je voudrais acheter ces cartes. আমি এই কার্ডগুলো কিনতে চাই। এই রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে ইজি ফ্রেঞ্চ ফর বেঙ্গলি লার্নার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।